अस्सलाम वालेकुम। नई कमेटी तरतीब दी है जी, और बहुत अच्छी बात है। इस बात को हमें समझना होगा कि जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है ना, वो इस कमेटी के रुकन है। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है, जिसके ऊपर पहले ही दिन जो सा AQS लाइव में जो है ना उसका बता दिया गया था कि ये जो कुछ हुआ, ये जो बेंच बनाया गया आईनी, ये कुछ इस तरह का है जो कि समझ में नहीं आ रहा, जिसको ये समझ से बालातर है। यानी कि अब 27वीं आईनी तरमीम लानी पड़ेगी। और फिर आप ये देखेंगे कल हुकूमती सर्कल के अंदर ये बातें होती रही कि आईनी तरमीम किस तरह की होगी और किस तरह से हम इसको करेंगे। बहुत सारे अरकान को जो ना कहा गया है, पाबंद किया गया है कि आपने राब्ते में रहना है, किसी ऐसे सफ़र में नहीं जाना कि आप लॉन्ग ट्रैवल करें। देखें, एक बात को कहा गया कि जब मीठा तेज हुआ ना तो वो कड़वा हो गया। यानी कि मौलाना फजलुर रहमान ने जब पहली दफ़ा जो जो तरमीम हो रही थी उसमें कुछ 50 से ज़ायद जो शिकें थी, फिर उसको कम करते करते 22 के ऊपर आ गई और बहुत ही अच्छी बात रही। लेकिन 22 में से भी अगर आप देखें, जो बेंच बनाने की ये जो बात थी, आईनी कोड ख़त्म की, ये मौलाना फजलुर रहमान ने बहुत ज़्यादती की। यानी कि अपनी हर बात मनवाई। और ये जो बात थी कि बेंच बनाया जाए, ये PTI की जानिब से दी गई थी। तो ये ऐसा काम है कि जो आप कह लें कि एक कोर्ट के ऊपर नाजायज़ बोझ डाला जाए। यानी कि ऑलरेडी 17 हैं और तरीक़ाकार, और फिर ऐसे मुनीब अख्तर साहब जैसे जो 10 बजे 11 बजे से ज़्यादा जो है ना वो कोर्ट में ठहरना ही पसंद नहीं करते, ना फैसले लिखवाते हैं, ना उनका कोई इंटरेस्ट होता है, माँ सिवाय इसके कि वो न्यूज़ में आते रहें या कुछ सियासी मुकदमात के ऊपर कि भाई मेरा अख्तियार है, मैं फिर जो है ना करके दिखाता हूँ, और वो एमओजीज वगैरह, ये आप समझ रहे हैं ना, वो सूरत हाल है। अब याह्या अफरीदी साहब के ऊपर ना बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है कि इस सिस्टम को वो कैसे लेके चलते। देखिए, बनाई है, और बेंच की तरफ जो है ना उन्होंने जो पहला जो चीफ जस्टिस बनने से पहले जो अहकाम जारी किए हैं रजिस्ट्री को, वो ये कि आप जो केसेस हैं उसकी जो उसकी उसको अलग अलग करें। जो आईनी मामलात हैं उनको अलग करें, और जो रेगुलर मामलात हैं वो अलग करें। अच्छा, और कमेटी जो सी है वो वर्क किसके ऊपर करेगी? कमेटी वर्क करेगी जो रेगुलर मामलात हैं, और जो बेंच है उसकी तरफ जो मामलात जाएंगे उसको क्या हेड करेंगे, कौन करेगा, क्या तरीक़ेकार होगा, ये आइन के अंदर जो है ना उस तरह से नहीं है। ये कवानीन बनाने पड़ेंगे। अब आप इस बात को समझना कि ये मामला पलटकर फिर जो है ना पार्लियामेंट की तरफ गया। अगर इन मामलात को सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में रखा, फिर तो बेड़ा गर्क है कि जी हम खुद बना लेते हैं इसको। और अगर जो पार्लियामेंट यहाँ पे खामोश रही, यानी कि तो ये बड़ा काम खराब है। और अगर जो 27वीं तरमीम लेके आते हैं और उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट की कुछ बातें मनवाते हैं, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट को कुछ इख्तियार देते हैं, फिर आप समझ लें कि बेड़ा ही गर्क है, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कोर्ट मार्शल हो सकता है, नहीं हो सकता, जो पुराने कवानीन है उसके तहत करें। वरना तो जिस तरीके से वो घी शक्कर खा रहा है, तो कौन कौन सा आइन और कानून इस बात को इजाजत देता है कि एक मुजरिम और स्टेट पर हमला करने वाला, उसको जनाब स्टेट को अपना नाम ले दिया, हमारी रेड लाइन है, हम रेड लाइन है, पाकिस्तान से बड़े हम हैं। ये तो इख्तलाफ है ना। तो अब आप इस बात को समझें कि पार्लियामेंट अपना काम नहीं करेगी, मामलात खराब होते चले जाएंगे। पार्लियामेंट ने अपना अख्तियार इस्तेमाल किया, सब कुछ हो गया। याह्या अफरीदी साहब हैं, अगर वो रुकावट पैदा करेंगे पार्लियामेंट के मामलात के अंदर, वो भी एक्सपोज होंगे। तो जिम्मेदार पार्लियामेंट नहीं होगी, जिम्मेदार फिर वो अरकान होंगे। और उन्होंने सही किया कि पुरानी कमेटी बनाई है, ठीक है। जो अजीब मतलब कत्ल के, प्रॉपर्टी के, दीगर मामला बेशुमार, आप कह रहे हैं डिपार्टमेंट्स के, वो सुप्रीम कोर्ट में आने चाहिए। उसके ऊपर कमेटी बने, काम करे, उसके अंदर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, और जिसका हक है उसको मिले। और हक तो वैसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का है कि वो तीसरा जज कोई सा भी रख सकता है। तो वो अगर उन्होंने मुनीब अख्तर साहब को रख लिया तब भी ठीक है, नहीं तो वो तब्दील भी कर सकते हैं, कोई इसमें नहीं है, उनके पास इख्तियार है, कानून है ना। तो देखें, या तो अब पार्लियामेंट अपना किरदार अदा करेगी, एक तरमीम और लेके आएगी, कोर्ट का बनना बहुत ज़रूरी है।
میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اٹلی کے اندر میں رہتا ہوں، اٹلی میں بھی جو ہے نا یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں صرف ایسا نہیں ہوتا کہ جو سپریم کورٹ ہے اٹلی کی اس سے کوئی کیسز جاتے ہیں، نہیں، یہ مشاورت کے کام آتی ہے، یہ طاقتور اس طرح سے نہیں ہوتی، لیکن یہ پارلیمنٹ کو اور پولیٹیکل سسٹم کو گائیڈ کرتی ہے۔ یعنی کہ میں نے آپ کو ایک مثال دی، کیونکہ یہاں پہ لوگ جو پاکستانی اور انڈینز اور باقی یہ ان چیزوں کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں، جو یہاں پہ اسائلم ہوتا ہے، اسائلم کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہوئی پارلیمنٹ کے اندر، وہ پارلیمنٹ نے اوکے کر دی، یعنی کہ پہلی دفعہ اس کو کیا کہتے ہیں پاس کر دیا کہ بھائی جن کو اسائلم مل جاتا ہے ان کو 10 سال کی بجائے 5 سال کے بعد پاسپورٹ مل جانا چاہیے اٹالین، تو پاس ہو گیا، تو پھر وہ آٹومیٹیکلی وہ جو قانون ہے وہ چلا گیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے بعد، وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ چیک کرے گا کہ ہمارے بیسک آئین سے یہ ٹکراتی تو نہیں معاملہ، پھر وہ اوکے کرتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، تو پھر اس کے اوپر دوبارہ ڈیبیٹ ہوگی، اور پھر اگر پارلیمنٹ اس کو منظور کرتی ہے، پھر صدر منظور کرتا ہے، تو وہ قانون بن جائے، وہ ایک آئینی حیثیت ہو جائے گی اس کی۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، اس طریقے سے پاکستان کے اندر بہت سارے معاملات ہیں، ایشوز اٹھتے ہیں، تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو پاکستان کے لیے بیسٹ ہے۔ اب یہ جو بینچ کا یہ جو لچ تلانا مولانا فضل الرحمان نے، آپ بلیو کریں کہ مولانا فضل الرحمان کو اللہ پاک نے وہ عزت دی اور ایسے موقع پر دی کہ جتنا شکر ادا کریں کم ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان نے اس اختیار کا یا اس عزت کا اتنا بھونڈا استعمال کیا کہ وہ ساری ذلت کے اندر تبدیل ہو گئی، کہ مولانا فضل الرحمان کیا چاہتے ہیں، مطلب آپ نے حالانکہ بائی ہک اینڈ کروک اگر کرواتے تو کیا اس کی کوئی ویلیو ہوتی؟ ابھی بھی دیکھیں نا کہ اگر کوئی آئین میں 17ویں ترمیم ہوگی اور اس کے اندر کوئی اسٹیبلشمنٹ اپنے لچ تلتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوں گے؟ اس کا ٹوٹل ذمہ دار جو ہے نا وہ مولانا فضل الرحمان ہوں گے۔ میاں محمد نواز شریف آخر میں عاجز آ گئے تھے، وہ پھر بھی انہوں نے کہا کہ پہلے ایک کام تو کرو کہ اس ٹولے کو، یہ جو پاکستان دشمن ہے، آئین کا دشمن ہے، پارلیمنٹ کا دشمن ہے، اور پھر جو جسٹس منصور علی شاہ نے جو اپنا لیٹر لکھا ہے کہ جناب ادارے کو کمزور کیا، تو ادارے کو کمزور نہیں کیا، ادارے کو طاقتور کیا، آئین کا پابند کیا، آئین پر عمل کرنے کا پابند کیا۔ آپ کا دشمن پارلیمنٹ ہے، آپ کے دشمن جو ہے منصور علی شاہ صاحب کی نظر میں جو اس طریقے سے ان کا لیٹر لکھا ہوا ہے، اس میں پاکستان کی عوام آپ کی دشمن ہے۔ کون ہے دشمن؟ حالانکہ جتنا آئین مضبوط ہوتا ہے اتنا اسٹیٹ مضبوط ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، بات کرتے رہیں گے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔